श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद एकादशोऽध्याय। मैत्रेय उवाच शृणु विदुर एकचित्ते से कालरूप संख्यामते निविश आदिरूपदातार हेमन्ते पुरैवस्तर निमिष चक्षु परिभ्रम अणुबोलाई तार नाम तार आदेश अर्धेक परमाणु त्रिभाग हुए शतरेणु ए सृष्टि निमिष के संपूर्ण काष्ठ बोलाई परिमाण 30 कोटि देवगण कला होइला परिमाण कला तरी से क्षण होई द्वादश मुहूर्त बोलाई एवेनु मुहूर्ते प्रहर ए अन्ते से अष्ट प्रकार तार द्वादश सुणर्ते चतुरंगुली विराजे करई तत्व को विचार सेवन नाशे सूत करी जल पड़ते दंडे हुए ये अष्ट प्रहर बोलाए अष्ट प्रहरे अहोरात्रि काल से मत गणती अंधर अहोरात्रि पक्षे ये कृष्ण शुक्लति प्रत्यक्षे एवेनि पक्षे एक मासे द्वामासे ऋतु प्रकाशे तृतीय चतुर्पद मासे अक्षय से अयन से अर्धवर से बेनि अयन संवस्तवे जे कली चित्र सचरे एमंते सत्यक बरस मनुष्य मानक आयुष ग्रह नक्षत्र जोग चक्रे से काल बल अतिरेके एवेनि पक्षे मासे वही कही पितृंक अर्थ रात्रे हुई देवंक द्वादश वर्षे त्रैलोक बोलाई दिवसे अणु प्रमाणे परिमाणे प्राणिक मासे अनुक्षणे हेमंत संवत्सर मते विहारे आहार अयते ए पंच ऋषि सर्वस्वर सुमने शुण हे विदुर दिव्यस्त्र तुहि तृतीय के चतुर्थे नूर्वश्चर वक्ये कल्पे वस्त्र पंचम बोलाई काल स्वरूपी पुण्यमयी हेमंते काल को समस्ते वृष्टि हराई ए जगते विदुर उवाच पितृदेवता न आदि परमायुष चथा विधि शुणिलु तुम्भ सुमुख एबे हेमंते कह मुनि भावे अपरे कल्पनादि जेते नाना प्रकारे ए जगते अछंदी कालर आयते तांको आयुष कह मते तुम्भे जे काल 3 गुण से रूप एक अवप्रमाण एणे विलक्षण धरा सुमति सुगुण गभीरा येते विषय ए शयळे जानन्ति ज्ञान चक्षु बळे मैत्रेय उवाच सत्य त्रेज द्वापर आदि कलिये चतुर्दुर्ग विधि देवंग द्वादश वर्षे ए 4 जुग कालंसे 4 सहस्र जुग रात्र 3 सहस्र जुग मत जपर 1 शस्त्र जानी कले सहस्रे परिमाणी एमंते देव संख्या जेते 12 सहस्र समते एही प्रकारे 7 देई द्विगुणे हाकु मिसाई जुगकु मध्य सिद्ध अंशे आयते काल प्रकाशे एणु से जुग संख्या जान ज्ञानी वचन प्रमाण जे रूपे सेवा धर्म विधि कर्म साधने अनुवादी चतुर्थ द्वितीय तृतीय कली रे 1 पाद रहे देवंक सहस्र जोग संजोग ब्रह्म दिवस काल भोग चतुर्थ 10 अनुभोगे ये विधि संजना संजोगे मनोरवंशे अनुरात्रे पितृदेवतांक समीपे 3 भुवने प्राणी जेते भुंजन्ति कल्प परीक्षणे ए सृष्टि करी 3 नाम पितृदेवता ऋषि स्थान एमंते कल्प परीक्षन्ते कर्म भुंजन्ति प्राणी जेते सन्मादि शरीर संसारे काल क्रीडई ए प्रकारे मायार बले से विहिरे ब्रह्म दिवस अंत करे निशागरे पूर्ण देहि
ମୌନବ୍ରତେ ସେ ବସଇ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ କମ୍ପେ ତାହା ଦେଖି ସୁଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଉପେକ୍ଷି ରବିଶଂସାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଗଲା ପ୍ରଳୟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକାଶିଲା ଶଙ୍କର ସର ମୁଖ ଆସି ଅନଳ ତିନି ଲୋକଗ୍ରାସୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ତେଜ ତ୍ରାସେ ଋଷିଏ ଥିଲେ ଯେ ଆକାଶେ ସ୍ୱଲୋକ ଛାଡ଼ି ଅତିରେକେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ନର ଲୋକେ ତକ୍ଷଣେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଳେ ପବନ ଅଣଚାଶ ବଳେ ପ୍ରମୀଣ ନାଦ କଲେ ବଳେ ଜଣେ ତରଳ ନାଦ ଶୁଣି ନାଗ ଶୟନେ ଚକ୍ରପାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ନିବୃତ୍ତି ନୟନେ ଶୟନେ ଅନନ୍ତର ସ୍ଥାନେ ସଙ୍ଗତେ କେହି ନାହିଁ ଏକେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନର ଲୋକେ ଏମନ୍ତେ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣି ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣି ଏ ଭାବେ ସତ୍ୟେକ ବରଷ ବ୍ରହ୍ମାର ପରମ ଆୟୁଷ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପରାର୍ଥ ବୋଲାଇ ଯେ ପୂର୍ବ ପର ଭାବ ହୁଏ ଭାବ ଦୁଇ ପୂର୍ବ ପର୍ଦାସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମା ଅନୁପମ ପରାର୍ଧ ଅଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯେବେ ହୁଏ ସେ ପଦ୍ମ କଳ୍ପ ନାମ ବହେ ବିଷ୍ଣୁର ନାଭି ପଦ୍ମଜାତ ଏଣୁ ସେ ପୂର୍ବେ ଦେବଗତ ବେଦମତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଳ୍ପ ଏବେ କହି ସତ୍ୟେକ ବରଷ ବୋଲାଇ ଯେତେ ସଂକଳ୍ପେ ନର ହରି ଶ୍ୱେତବରାହ ରୂପ ଧରି ଏବେ ନିକଳ୍ପେ ଋଷିକାଳ ନିମେଷ ଆଦି ଅନ୍ତରାଳ ଆନନ୍ଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ ମହିମା ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୀମା ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରକାର ସଞ୍ଚଳେ ନାନା ବିଷୟ ରୂପ ଧରେ ଏମନ୍ତେ ଦୋଷ ଆଦି ମନେ ପଚାର ବୋଲି ପରିକ୍ଷଣେ ଯନ୍ତେ ଦାସ ଭରଣ ଯାର ଦେହେ ଦିଶନ୍ତି ପରମାଣୁ ପ୍ରାୟେ ବ୍ରହ୍ମାକ୍ଷର ତାର ଗୁଣ ସର୍ବ କାରଣ ସେ ଧାରଣ ତାର ଚରଣେ ଦେଇଚିତି କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟ ବୈଶିକ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ସତ୍ୟକାଳ ବର୍ଣ୍ଣନେ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ।